poser une soustraction. Faire une soustraction. Dans cette vidéo, on va expliquer comment faire une soustraction. يعني نعمل عملية طرح ازاي نعمل un nombre moins un autre nombre. Mais avant d'expliquer comment faire ça, il faut très bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire soustraction. نفهم الأول يعني soustraction يعني إيه نعمل moins بعد كده نشوف نعملها ازاي. Donc, la soustraction combine deux ou plusieurs grandeurs du même type pour donner un seul nombre appelé la différence. Oui, la soustraction combine deux ou plusieurs grandeurs du même type. يعني السوستراكسيون c'est une opération دي عملية هتعمل ايه؟ elle va combiner deux ou plusieurs grandeurs du même type هتجمع رقمين أو ثلاثة أو أكتر علشان pour donner un seul nombre عشان يدوك رقم واحد بس والرقم ده بنسميه la différence. طيب là maintenant nous avons compris qu'est-ce que ça veut dire une soustraction. Là maintenant on va voir comment faire une soustraction. هنشوف ازاي بنعمل soustraction. طيب أهم حاجة وأول حاجة لما أجي أعمل une soustraction إن أنا بكتب كل rang تحت الrang اللي زيه. طيب يعني إيه الكلام ده؟ Prenons un exemple ici. 34 moins 12. لو تاخدوا بالكوا أول حاجة عملتها إن أنا كتبت 4 تحتها 2 3 تحتها 1. بعد ما كتبت اليونيتي تحت اليونيتي الديزن تحت الديزن لو كان في سنتين هكتب تحتها سنتين. أعمل بعد كده موان ديريكت. Donc 4 moins 2 est égal à 2. Et puis 3 moins 1 est égal à 2. Donc ma réponse sera 22. طيب prenons un autre exemple. Moi ici j'ai 56 moins 18. Donc la première étape, je vais écrire les unités تحتها l'unité, les dizaines تحتها الديزن وبعد كده هعمل soustraction. طيب خلاص كتبنا اليونيتي تحت اليونيتي الديزن تحت الديزن هبدأ بقى السوستراكسيون عادي خالص. 6 moins 8. هنا قابلاني مشكلة. ال 6 est plus petit que 8 فمش هعرف اعملها moins. طب هعمل ايه؟ je vais barrer le 5 واطلع منها 1 فهي هتبقى 4 وال 1 الزيادة دي هحطه جنب ال 6 فهي كده مش 6 خلاص c'est plus 6 maintenant دي كده بقت 16 وبعد كده ارجع اعمل 16 moins 8. ال 16 اكبر من 8 je peux faire une soustraction entre les deux c'est facile. 16 moins 8 est égal à 8 وهنا c'est plus 5 4 4 moins 1 est égal à 3. Bon طيب ناخد troisième exemple. طيب عندي 926 moins 588. طيب هنعمل زي ما كنا بنعمل كل مرة. أول حاجة نكتب اليونيتي ال 6 تحتها ال 8 الديزن ال 2 تحتها ال 8 ال 9 تحتها ال 5 centaines وأعمل soustraction direct. 6 moins 8 زي l'exemple ده أنا je peux pas le faire donc je vais barrer le 2 وأكتب 1 يبقى عندي 16 moins 8. 16 moins 8 je peux le faire est égal à 8 c'est bon. بعد كده عندي 1 moins 8 تاني مرة يبقى عندي إن ال 1 أصغر من 8 je peux pas faire une soustraction يبقى هشطب ال 9 ودي مش هتبقى 1 هتبقى 11. طيب 11 moins 8 11 moins 8 est égal à 3. دي حاجة سهلة خالص يبقى 3. Voilà 3. طيب وبعد كده هاجي اعمل دي بقتش 9 خلاص بقت 8 هاجي اعمل 8 moins 5 8 moins 5 est égal encore 3 دي كمان بقت 3. voilà 3 يبقى الإجابة 338. طيب هناخد un autre exemple. 781 moins
569. Alors, je vous invite de mettre la vidéo en pause et d'essayer de faire cet exemple tout seul. Et dans quelques secondes, nous allons faire la correction ensemble. طيب هنعمل 781 moins 569. أول حاجة هعملها هكتبها بالشكل ده، اليونيتي تحت اليونيتي، الديزان تحت الديزان، السنتين تحت السنتين، وبعد كده هعمل موان ديريكت. طيب هاجي أعمل موان ديريكت. أول حاجة عندي هعمل 1 موان 9. مقدرش أعمل 1 موان 9. ليه؟ لأن ال 1 أصغر من 9. يبقى je vais barrer le 8 وأكتب مكانها 7 ودي هتبقى 11. 11 moins 9 à. Ça, je peux le faire. 11 moins 9 est égal à 2. Et puis, ça c'est plus 8, c'est 7. Donc 7 moins 6 est égal à 1. Et à la fin, 7 moins 5 est égal à 2. يعني الإجابة هتطلع 212. أوكي. طيب نخلي الكمبيوتر كي يتأكد يحسبها لنا ونشوف عملنا صح ولا لا. 212. Parfait. Merci.